आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। मुखेल खबरो गोंयचो मुखेल सण चवथ आज राज्यभरान व्हड उर्बे उमेदीन मनयतात। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आज हालींच मंत्रीपदाची सोपूत घेतिल्ले मंत्री रमेश तवडकार आनी दिगंबर कामत हांकां खातें वांटप केलां। सुनावणी सोंपतकच उच्च न्यायालयांनी निर्णय दिवपाक बरोच वेळ कळाव केल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान खर हुस्को उक्तायला। भारताचो आदलो फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन आश्विनान इंडियन प्रीमियर लीगांतल्या निवृत्तीची घोषणा केल्या। आतां पुराय खबरो। गोंयचो मुखेल सण चवथ आज राज्यभरान व्हड उर्बे उमेदीन मनयतात। आज चवथी निमतान घराघरांनी विघ्नहर्ता गणरायाचें आगमन जालें। व्हडा भक्तिभावान आनी धार्मीक श्रद्धेन समेस्त गोंयकार ही परब मनयतात। गणपती पुजेक लायतकच घुमट आरती आनी उपरांत महाप्रसाद अशी रीत सगळ्याच घरांनी वर्सा संख्येनी चलत आयल्या। कामा निमतान घरा भायर आशिल्ले गोंयकार चवथी निमतान गांवघरा येतात। चडशा घरांनी 1.5 दीस गणपती दवरतात। 1.5 दिसाचो गणपती फाल्यां पायतले। कांय घरांनी 5 दीस गणपती पुजतात जाल्यार कांय घरांनी 7, 9 वा 11 दीस लेगीत गणपती पुजतात। राज्यांतल्या चडशा भौशीक गणपतींचे विसर्जन मात 11व्या दिसा करतात। चवथ हो गोंयांतलो मुखेल उत्सव। कामा निमतान घरा भायर आशिल्ले गोंयकार ह्या निमतान गांवघरा येतात। घुमट आरती भजन अशा कार्यावळी सयत कांय घरांनी फामाद गायक कलाकारांच्यो सांगीतीक कार्यावळी लेगीत आयोजीत करतात। मजगतीं परां सावन गोंयांतल्या चडशा भौशीक गणेशोत्सव मंडळांनी सांस्कृतीक कार्यावळी आयोजीत जावंक लागतल्यो। भजन कीर्तन मराठी आनी कोंकणी नाटकां तशेंच संगीत आनी नृत्य कार्यावळींचो तातूंत आस्पाव आसा। फोंड्या तालुक्यात गणेश मुर्तीचे पारंपारीक पद्दतीन वाजयत गाजयत जल्लोशान आगमन जालें। भौशीक आनी घरगुती गणरायाचें आगमन आज भक्तिमय वातावरणांत जालें। अंदू पर्यावरणाक अनुकूल पद्दतीन गणेशोत्सव मनोवपाची प्रवृत्ती नागरिकां मदीं दिसपाक लागल्या। आयच्या गणेश चतुर्थी सावन अनंत चतुर्दशी मेरेन फोंड्या शारांत आनी पुराय गोंयांत गणेशोत्सवाची उमेद दिसतली। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। राजधानी पणजी शारान पणजीकर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आणि पणजी पुलीस स्थानकान गणेशोत्सवाक उत्साहात सुरवात जाली। सकाळी पुरोहिताच्या हस्तुकी मूर्तीची विधिवत पूजा जाली। गणेशोत्सवा निमतान भरगच्च कार्यक्रमाचे आयोजन केलां। आज पावसान हजेरी लायिल्ल्यान गणेश भक्तांच्या उत्साहाचेर विरजण पडली, तरी गणेश भक्तांनी मोठ्या उत्साहान गणपती बाप्पाचें स्वागत केलें। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आज हालींच मंत्रीपदाची सोपूत घेतिल्ले मंत्री दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकार हांकां खातें वांटप केलां। मंत्री दिगंबर कामत हांकां भौशीक बांदकाम बंदर कप्तान खातें तशेंच वजन माप ह्या खात्यांचो कार्यभार दिला, जाल्यार मंत्री रमेश तवडकार हांकां खेळ आनी युवा वेव्हार आदिवासी कल्याण आनी कला आनी संस्कृती ह्या खात्यांचो कार्यभार दिला। हे शिवाय मंत्री सुभाष फळदेसाय हांकां नव्यानूच स्थापन केल्ल्या पिवपा उदक खात्याचें कार्यभार दिला। एखेरीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांकां संग्रहालय आनी गॅझेटियर खात्याचो कार्यभार दिला। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आनी सीमा शुल्क मंडळ CBICन लोकांक माल आनी सेवा कराच्या दरां विशीं कसलोच अंदाज लावचो न्हय अशें आवाहन केलां। सोशल मिडिया पोस्टान मंडळान म्हळां की ह्या दरां बाबत निर्णय केंद्र आनी राज्यांचे प्रतिनिधी आशिल्ली GST परिशद घेता। मंडळान म्हळां की आगाऊ अंदाज लायिल्ल्यान अफवा पसरतात आनी हाका लागून शेअर बाजारान अस्थिरता निर्माण जावपाक शकता। तशेंच अंदू 3 आनी 4 सप्टेंबराक जावपी GST कावन्सिल बसके उपरांत जावपी अधिकृत घोशणांची वाट पळोवपाचो सल्लो CBICन सगळ्या भागधारकांक दिला। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन। तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन। एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर। संचारण राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हांणी काल नवी दिल्लींत इंडिया पोस्ट आनी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या कामकाजाचो नियाळ घेतलो।
डिजिटल उपक्रम, गिरायक सोयी आनी देशभर टपाल सेवा चड सुलभ करपा विशीं बसकेन चर्चा जाली. हे बसकेन पेमासानी हांणी इंडिया पोस्ट आनी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँके मदीं लागींच्यान समन्वय सादपाच्या गरजेचेर भर दिला, जाका लागून पयसुल्ल्या वाठारांनी रावपी लोकांक परवडपी आनी विश्वासार्ह सेवा मेळटली. सुनावणी सोंपतकच उच्च न्यायालयांनी निर्णय दिवपाक बरोच वेळ कळाव केल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान खर हुस्को उक्तायला. अशा परिस्थितीक लागून न्यायालयीन प्रक्रियेवेलो याचिकाकर्त्यांचो विश्वास तुट्टा अशें न्यायालयाचें म्हणणें आसा. न्यायमूर्ती संजय करोल आनी न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा हांच्या खंडपीठान म्हळां की जर राखीव दवरल्या उपरांत 3 म्हयन्यां भितर निकाल दिलो ना तर रजिस्ट्रार जनरलान हो खटलो उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशा समोर सादर करचो. मुखेल न्यायाधीशान संबंदीत खंडपीठाक 2 सप्तकां भितर निवाडो दिवपाक सांगतले. तरी लेगीत हो आदेश दिलो ना जाल्यार मुखेल न्यायाधीश हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाक दितले अशें खंडपीठान सांगलें. दर एका उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलान त्या म्हयन्या भितर राखीव निर्णय जाहीर जावंक नाशिल्ल्या प्रकरणाची वळेरी मुखेल न्यायाधीशाक दिवची पडटली आनी अशें 3 म्हयने करचे अशें खंडपीठान म्हळां. हवामान खात्यान आज राज्यात पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. 28 आनी 29 ऑगस्टाक गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आज पणजेन चडांत चड तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवांत चडांत चड तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. फुडले 6 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 28 ते 29 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. भारताचो आदलो फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन आश्विनान इंडियन प्रीमियर लीगांतल्यान निवृत्तीची घोशणा केल्या. सोशल मिडियाचेर पोस्टा वरवीं आश्विनान सांगलें की आतां संवसारभरांतल्या लिगांनी खेळपाचे अनुभव मेळटलो. आश्विनान IPLांत 14 वर्सांच्या कारकिर्दींत 221 मॅचींनी 187 विकेटी घेवन चवथो सगळ्यांत चड विकेट घेवपी म्हणून आपलें नांव नोंद केलें. ताणें आपल्या कारकिर्दींत जायत्या फ्रँचायझींचें प्रतिनिधित्व केलें. तातूंत चेन्नई सुपर किंग्स, रायझिंग पुणे सुपर जायंट, पंजाब किंग्स, दिल्ली कॅपिटल्स आनी राजस्थान रॉयल्स हांचो आस्पाव जाता. फुटबॉलाची संवसारीक शासन संस्था फिफा आनी आशियाय फुटबॉल संघटनेन अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेक खर शिटकावणी दिल्ल्यान भारतीय फुटबॉलाचेर आंतरराष्ट्रीय बंदी येवपाची भिरांत आसा. भारतीय फुटबॉल संघटनेन 30 ऑक्टोबर मेरेन नवें संविधान आपणावन ताका मान्यताय दिवची पडटली, नाजाल्यार निलंबीत करपाचो धोको आसा अशें फुटबॉल नियंत्रीत मंडळांनी सांगलें. ह्या निलंबनाक लागून राष्ट्रीय फुटबॉल पंगड आनी क्लबांक सगळ्या आंतरराष्ट्रीय सर्तींनी खेळपाक बंदी घालतले. ते भायर 2036 वर्सा अहमदाबादांत जावपी ऑलिंपिक खेळां सर्ती खातीर भारतान केल्ल्या म्हत्वाकांक्षी दावेदारीचेरूय ताका लागून अनिश्चितताय निर्माण जाल्या. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष कल्याण चौबे हांकां बरयल्ल्या पत्रांत फिफान 2017 वर्सा सावन सर्वोच्च न्यायालयात ही केस प्रलंबीत आसून लेगीत भारतीय फुटबॉल महासंघान आपलें संविधान निमाणें करपाक अपेस आयिल्ल्या खातीर खर हुस्को उक्तायला. निमाणें परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयचो मुखेल सण चवथ आज राज्यभरान व्हड उर्बे उमेदीन मनयतात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज हालींच मंत्रीपदाची सोपूत घेतिल्ले मंत्री रमेश तवडकार आनी दिगंबर कामत हांकां खातें वांटप केलां. सुनावणी सोंपतकच उच्च न्यायालयांनी निर्णय दिवपाक बरोच वेळ कळाव केल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान खर हुस्को उक्तायला. भारताचो आदलो फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन आश्विनान इंडियन प्रीमियर लीगांतल्यान निवृत्तीची घोशणा केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7:25.